بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ کی افغانستان کو دھمکی۔ G7 ممالک دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے، چین نے خبردار کر دیا۔ نیٹو نے روس کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ مشرق وسطی میں 95% مسائل ایران کے پیدا کردہ ہیں، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو۔ امریکہ نے یوکرین کو جدید ترین پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام فراہم کر دیا۔ بھارتی ریاست منی پور میں علیحدگی کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ پلوامہ حملہ ایک غلطی تھی، حکومت اپنا دامن چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، سابق سربراہ بھارتی فوج۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آئندہ ماہ بھارت کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر خواتین عملے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ملی تو وہ افغانستان سے واپس چلے جائیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ نے اپنا مشن جاری رکھنے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں امدادی کام خواتین عملے کو کام کرنے کی اجازت ملنے سے مشروط ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خواتین عملے کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ خواتین عملہ نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں امدادی کاموں کی انجام دہی مشکلات کا سامنا ہے۔ یاد رہے کہ طالبان نے رواں ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 600 خواتین عملے میں سے اکثریت مقامی خواتین کی تھی جو اقوام متحدہ کے امدادی مشن میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ G7 ممالک دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کریں، چین نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ چین نے G20 ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مسائل پر توجہ دیں، سرد جنگ کی ذہنیت اور نظریاتی تعصب ختم کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو ہتھیاروں کے کنٹرول کے لیے اپنی تیاریوں میں وسعت لانے اور متعلقہ سربراہان کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ واشنگٹن میں نیٹو کانفرنس سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ روس ہماری سلامتی کے لیے سب سے بڑا براہ راست خطرہ ہے، لیکن عالمی سلامتی کا ماحول عام طور پر پریشان کن ہے۔ نیٹو ان نئی ٹیکنالوجیز کو فوجی میدان میں ذمہ داری کے شعور کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے مشترکہ عالمی معیار کو فروغ دینے میں پرعزم ہے۔ نیٹو اسلحہ سازی کے کنٹرول کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اٹل ہے اور میثاق اس مقصد کے تحت عالمی سطح پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ جرمنی نے پیٹریاٹ فضائی دفاعی سسٹم اور میزائل یوکرین کے حوالے کر دیے ہیں۔ علاوہ ازیں جرمنی نے یوکرین کو 16 عدد زیٹروس ٹرک اور 2 عدد بارڈر ڈیفنس گاڑیاں بھیجی ہیں۔ واضح رہے کہ جرمن حکومت 1 جنوری 2022 سے 17 اپریل 2023 تک کے عرصے میں یوکرین کو 2 ارب 70 کروڑ یورو مالیت کا اسلحہ اور فوجی سازوسامان فراہم کر چکی ہے۔ برطانیہ کی شاہی اور جرمن فضائیہ کے یوروفائٹر اور ٹائفون قسم کے جنگی طیاروں نے خلیج فن لینڈ اور بحیرہ بالٹک پر 2 روسی جنگی اور ایک جاسوس طیارے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مشرق وسطی میں 95% مسائل ایران کے پیدا کردہ ہیں، نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدے پر تنقید کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جو ملک ایران سے پارٹنرشپ کرتے ہیں وہ مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مشرق وسطی میں 95% مسائل ایران کے پیدا کردہ ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے پر امید ہیں۔ یمن تنازع کے خاتمے کے لیے میرے خیال میں بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت کو
मालूम है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा से मुतल्लिक चीन की साज़िश का इल्म नहीं, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात का एहतराम करते हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों चीन ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए सहूलत कारी की पेशकश की थी। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल और फ़लस्तीन के आला सफारतकारों के साथ अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कहा कि चीन फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अमेरिका का जद्दी तरीन पेट्रियाट फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम मिल गया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वज़ारत दिफा का कहना है कि अमेरिका पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी और हॉलैंड ने अपनी ज़बान का पास रखा। वाज़ेह है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन को अपना जदीद तरीन पेट्रियाट फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम देने का वादा किया था और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को दफ़ाई इमदाद फराहम कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में अलहदगी का मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया। भारतीय रियासत मणिपुर में भारत से अलहदगी का मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया है। वज़ीर आला बीरेन सिंह ने भारतीय हुकूमत की तरफ से इल्हाक का मुआहदा जाली करार दे दिया। मणिपुर की जिला वतन हुकूमत के वज़ीर आला की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में वाज़ा किया गया है कि आज़ादी एक्ट 1947 के तहत मणिपुर की आज़ाद हैसियत को तस्लीम किया गया था। भारत ने इल्हाक शुदा रियासतों को सूबों में बदल कर आज़ादी एक्ट 1947 की खिलाफ वर्जी की। क्या रहे कि मणिपुर में आज़ादी और भारत से अलहदगी का मुतालबा 1949 से चल रहा है, जबकि 1980 से मणिपुर में अलहदगी की जद्दोजहद जारी है, जिसमें हज़ारों भारतीय फौजी, पुलिस एहलकार और आम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। 1972 में मणिपुर को रियासत का दर्जा दे दिया गया था। भारत में इस वक्त 15 से ज़ायद रियासतों में आज़ादी और अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। आज की ये नफरत, तकसीम और हद अमेज़ रवैया भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के मुंह पर तमांचा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड शंकर राय चौधरी ने कहा है कि 2019 के पुलवामा हमले में CRPF के जवानों की हलाकत की बुनियादी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की सरबराही वाली हुकूमत पर आयद होती है, जिसे कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल मशवरा देते हैं। पुलवामा हमला एक गलती थी जिससे हुकूमत अपना दामन छुड़वाने की कोशिश कर रही है। दी टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए फौज के 18वें सरबराह राय चौधरी ने कहा कि हमले के पीछे इंटेलिजेंस नाकामी के लिए NSA अजीत डोवल को भी इनके हिस्से की सज़ा मिलनी चाहिए। याद रहे, दी वायर के साथ एक इंटरव्यू में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें धमाका खेज मवाद से भरी कार CRPF के काफिले में घुस जाने के बाद 40 जवान मारे गए थे, हुकूमत की नाअहली और लापरवाही का नतीजा था। जनरल राय चौधरी ने टेलीग्राफ को बताया, पुलवामा में जानो माल के नुकसान की बुनियादी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की क़यादत वाली हुकूमत पर आयद होती है, जिसे कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल मशवरा देते हैं। ये एक धचका था। उन्होंने कहा है कि हमले के पीछे इंटेलिजेंस की नाकामी के लिए NSA अजीत डोवल को भी इनके हिस्से की सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि पुलवामा हमले के बारे में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और साबिक आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी के बयान से ये वाज़ेह हो गया है कि यह हमला बद इंतज़ामी और इंटेलिजेंस की नाकामी का नतीजा था। लिहाजा मोदी हुकूमत को इस हमले के सिलसिले में वाइट पेपर जारी करना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि 4 से 5 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2016 के बाद
भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा होंगे। तर्जुमान ने बताया कि मेंबर डिजास्टर अथॉरिटी आज शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वर्चुअल शिरकत कर रहे हैं। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली श्री रहमान ने शंघाई ताउन तंजीम के दिल्ली में होने वाले इजलास में वर्चुअल शिरकत की। इनके साथ डीजी नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने भी वर्चुअल शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि दौरा भारत के लिए हमारी तैयारी जारी है। दौरा भारत पर मीडिया की इस शिरकत के लिए भी रहनुमाई करेंगे। दूसरी जानिब भारत में रवा माह के आखिर में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने भारत न जाने का फैसला किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।